viewers और मोलागा channel subscribers kan once again announce ke मोलागा channel और itu nutun update kura video welcome kura first day channel dia ase achiro hole Sunday ase edu bra ekta Bible laga verses ke paste kurigena ekta kotha kor monja ase edu hole cherry di opor kotha kor monja ase first day Bible thaka ekta story mohan inaga hunibo Luke chapter 11 verses 17 to 19 mathode sai shugule ishobra tosjun lepers mane leprosy bima thaka manukhan ke heal kura edu story mohan dekhibo ektin ishor tai Jerusalem na pongcha akide ekta pusti laga ket khushi bu kodam de yade ko aise ke pusti bithore khusha pichiri ko noy ekta pusti laga ket khushi bu kodam de ekdam ture 10 jun lepers khan thaga do hole tahan sob uthigena ishor ga hala gurise ekjun bra hala guran hoide ekjun ahegena mohan group tu inaga tukpai na ase to mohan ke heal guri dibi ko noy ta sob ekilor hala gurise hala gura do inaga thagise ishor master mohan do leprosy bima hoigena ase idura mohan laga bima do heal guri dibi mohan ke madad dibi gugena tan hala gurise tan hala gura huna pichire ishor do gosigi anahan chaigena priest khan osode chaigena moi do cure hoisina nai phal hoisina nai dekhaibi ena goise ena gwadam de edu 10 jun lepers khan do idaro priest osode jaise eni ko bi mon understand gurule village elders khan osode jaise enaga janam de tahan ke village elders khan bra akirur hole tahan leprosy bimar thagise hole bi idia do amnan do heal hoise amnan do phal hoise gona accept kurise enaga accept kura bichide ekjun manu do ishor ke thanks dibole tai wapas aise enaga wapas adam de ishor pro goise ki are moi bra 10 jun manu ke phal guri dia noy 9 jun kut jaise khali ekjun ki naga aise enaga tai koise enaga ko bichide itu manu ke apna laga faith pra apna do heal hoise idia do amna pustire khorabi nijo family khan osore jabe koigena koise de idia itu story ba mohan janewle ki ase viewers khan mohan janewle ki ase pula time de leprosy bima thaga manu khan hole pusti manu khan lode eki families khan lode bohole dia nai pusti elders khan bra hole idia bible thaga priest khan bra ta khan do outskirt of the village inaga khetai gena rakhi dagise inago ho bra pusti keten nukhusa kide bible mention kuri gena ase do that means idu 10 lepers khan do pusti laga ket pahade thaga khan ase to tahan ke ishor bra heal kuri dise de hole bi ekjon manu he wapas aise no chundu hole tahan laga history idu bijiri ki hoise nai tahan ke arubi bima hoise na nai idu do kor para nai hole bi tai khan ke priest khan bra manu brai do tahan no heal hoise gona accept kurise hole bi ishor bra accept kura nai do ishor bra khali ekjon manu ke accept hoise do tai wapas ahadam de tai ke goise ki apna laga faith bra apna do phal hoise idia do apna do nichu laga khorde nichu laga family lore boholo parbo hoigena tai ke ishor bra final healing du dise hole bi do no jun wala ke do ishor bra final healing du dia nai to takhan do arobi lepers hoigena bi thakole chance ase takhan la history do bible de iman taki ase de tahan ku chaise idu do mention kora nai tahan do pusti manu khan bra accept kurise enaga ase de hole bi after that tahan arobi bima ho pare ila mane final healing do ishor bra dia nai do final healing do hole khali ekjon manu ke dise to idu story thagise moa laga bible de to aji itu laga story de paste kurigena charity bonao youtubers khan aro charity bonai dia manu individuals khan nimide ekta duida kotha bolo monja ase Nagaland de youtubers khan bc chunbra charity videos bonagena naga manu khan ke madad dia dikhigena moi bi si khushi ba ase aur sob manu bi inaga khushi ba thagibo gona akha ekta ase naga manu khan no phal nai naga leaders khan no phal nai
naga public to phal nai koi na mon hotai naga manu to phal nai koi thaki holebi when it comes to the charity na charity videos pona bijide youtubers khan bra tahan poisa kiman collect kuru parise edu ekdam openly ekdam transparent de dekhai diaram de na iman tango expect kura nisna hogna expect kura bi bisi pusa pa do hole moi bhabana hisab de naga manu du hosabi christian manu ase koina dikhi ba ekta as debra youtubers khan enaga charity video bonai gena madad paji kura do hole bisi phalas kolebi viewers khan aro public mohan bra jane hole ki ase youtubers khan bra charity video bona do hole na ekdam risk pa bona ase de mohan laga ene tat ngau or proverbs te naga thaki na jane gena manu ekchun ke morai di sugule do after some years tahi do phal manu hoi jai sugule do edu manu morai dia murder na murderer kobo murderer laga stigma do harai jai kolebi jur manu laga stigma do tai do jur ase gwa do namura tak edu stigma do tage thaki gode mohan ke proverbs du ekta as to idia youtubers khan bra mohan charity pona do hole charity video pona do hole ekdam risk bra pona laga as andas ti amhan na bhabi tahan laga comments se sai sebi tahan charity ekta video bonabo to tade comments ki naga hai niju khawle pona laga ase niju family sustain gorole pona ase niju bra alag cheez kinule pona ase kogena kuno ado comments kuri do inaga comments kora dam de na youtubers khan aya hosabi moge manukhan bra jur kobo niki hosabi moge manukhan bra ekta fraud kura manu ase kobo niki hosabi manukhan bra moge biswas nukura manu ase naga kobo niki guna youtubers khan bisi phui lagi de enaga charity video banawole na edu mohan janemo lage enaga ponai gina ekdam transparent bra dekhai di ase edu koi public mohan be aro viewers mohan be khushi pawo lage अलग अलग जगह रे एकदम फ्रॉड काम गुरा charity video बनाबो एदु पैसा दो होले नीट हुआ मानो खंगन नदी गना निचु फैमिली नेम दे और निचु ब्रा एदु पैसा दो थुरा एदु स्कैम हुआ खनबे मोहन की देबा हुनी थाके इनागा नहोय नागालैंड दो एकदम ट्रांसपेरेंसी एज सोफा इनागा जा दिखि पाइना खुशी पा और यूट्यूबर्स खान इनागा charity बनागना मानो को मदद कुराबी पीसी देखि पा आसे दुब्रा खुशी पा आसे इदिया ताखान charity बनाय गना इमान कोशिश कुरा हमय दे कुनु बादो होले हेल न होय गना आरो बिमादो फाल न होय गना मुरी जा खानबे मान YouTube ते देखि थाके आरो याची मोलागा मेन पॉइंट जो इतु आसे कि charity videos बनाय गना फाल हुआ मानुखान मरन ब्रा ना मय आमनाहान ब्रा फाल काम नगुरे नहला आमनाहान ब्रा आमना लागा बिमादो फाल आसे गुगना टेस्टिमोनी नहले एनी गोबे वीडियो दे पब्लिक खान के नहले आमना के अपनी के charity दिया मानु खान के ना कोई को नहदे होले भी as a Christian we all should know edu parables or story ekta akire moi bra kwa te kwa nisna amni pajas amni nimide amna nimide charity video bonaise और amna laga बिमादो फाल होसे amna bra na phapa kam ekta amna kurule parise bole do agide lepers dostun majude amna do kundu walas no jun wala na action walas edu mon study kurule ko ideas first mon ishor thanks dibo as a Christian niju laga bima phal hua phal guri dia nimide ishor thanks dule edu 100% bhal laga du dias second day अपना के अपनी के एक टुका दुई टुका होले भी डोनेट पूरा मानो खनगे थैंक्स टुको लगे इनको होइले दो अपना लगा बीमार दो अकिदे ईश्वर ब्रा एकचुन मानो की ही दो फाइनल हीलिंग दिया निसना ईश्वर ब्रा ने का दिबो तो अच्छी लगा टॉपिक दे यूट्यूबर्स खान दो बीसी charity बनागेना मानुन के मदद पाजी करी आसे ना अपना लगा बीमा फाल हुई दी आसे अपना बर फपना नगुरा ट्रीटमेंट जावले पारी आसे नोला amna bra phapana kurole na para ekta operation kurule pari ase youtubers khan nimide aro viewers khan bra morom kura nimide to apna amni idu laga ima bra phalo sukule do first day issue ko thanks dibi testimony dibi na
আৰু ইটি বিজিতে এতিয়া কোৱা নিচিনা পাৰিছে বোলেতো ইউটিউবাৰ্ছ খান নহ'লে ভিউৱাৰ্ছ খান আৰু আপনিকে মদত কৰা মানুহখান থেংক ইউ থেংক ইউ তো খালি দুইটা ৱৰ্ডছে আছে হ'লে বি মিনিংটো হ'লে এইটোৰ পৰা ডাঙৰ মিনিং নাই দেই এইটোৰ পৰা থেংক ইউ ক'বলৈতো নাপাহৰিলে ভাল পাহৰিছোঁ কোৱা নহয় হ'লে বি আঁকি লগা বাইবেল ৱৰ্ডছ হিচাপে মন চবটো একজন মানুহ নিচিনা কোনটো ঈশ্বৰৰ ওচৰতে ৱাপাছ কৰি কিনা তাই ফাইনেল হিলিং পাইছে তাইতো এইটো বিজিতে বি বেমাৰ নহ'ব ভাৱনা এটা আছে হ'লে বি নজনো কি জানে আৰু বি বেমাৰ হৈ কিনে বি থাকিব পাৰে কেলে মানে তাহাঁতে ফাইনেল হিলিংটো দিয়া নাই ন খালি মানুহ লগা চকু প্ৰায় টাচ কৰিছিল তাহাঁতো ভাল হৈছে না ভাল হোৱা নাই হ'লে বি একজন মানুহে দলে মানুহৰ পৰা বি ভাল আছে কৈছে ঈশ্বৰৰ পৰা বি ভাল আছে কৈছে না মানুহখান ভাবি আপনিতো হিল হৈছে এনেও কৈছেতো প্ৰিষ্ট খান ভাবি আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা বি আপোনাৰ লগা ফেট পৰা আপোনাৰ হিল হৈছে দেই কৈছে দেই একজন মানুহকে এইটো নিচিনা মহান ব্ৰা চেৰিটি ভিডিঅ' বনাই দি কিনা মদত পাই কিনা আপোনাৰ লগা বেমাৰ ভাল হৈছে বোলো আপোনাৰ পৰা থেংক ইউ ক'ব লাগে এনেকুৱা থেংক ইউ কোৱাকে মানুহখান আৰু ভিউৱাৰ্ছ খান আৰু আপোনাকে ডনেট কৰা মানুহখান ভাবি ল'বলৈ মষ্ট ৱেলকাম হ'ব আৰু ঈশ্বৰ ভাবি আপোনাকে এভাৰ লাষ্টিং হিলিং দিবলৈ আছে সেইটো পৰা আজি লগা ভিডিঅ'তে মই কৈ কিনা জানাম দে মিষ্টেক বি হ'ব পাৰে হ'লে বি ইন জেনেৰেল মহান জানিবলৈ কোৱা আছে স্পেচিফিক এইটো মানুহ এনেকুৱা আছে এইটো মানুহ এনেকুৱা আছে কোৱা নহয় দেই মৰম পৰা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰিবি হ'লে বি বাইবেল ৱৰ্ডছতে একটা মই পৰা এইটোতো বোলে নাগা মানুহখন মহান জানিলে ভাল আছে কৈ কিনা ভাৱনা আহা পৰা এনেকুৱা কৈ দিয়া আছে কৈ না আজি লগা ভিডিঅ' ইমান খতম কৰি দিয়া আছে থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' এণ্ড চি ইউ অল মাই নেক্সট ভিডিঅ'